अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निज़ामाबाद के आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका खुशामदीद करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए बच्चों, अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उसका जायज़ा लेंगे। देखिए, हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, याए मारूफ़। याए मारूफ़ किसको कहते हैं? ई को कहते हैं। ठीक है, ई यहाँ पर ई को किस तरह से पढ़ना है वो बता रही हूँ मैं। ई की आवाज़ कहाँ पर खींच कर नीचे जा रही है। देखिए, हे अलिफ हा, ते है ई थी, हाथी, नीचे आ रही आवाज़, नीचे जा रही। ई कैसा खींच रहे, नीचे खींच रहे ई को। ठीक है, ते तित लामिली, तितली, दिख रहा। गाफे घड़ेड़ी, घड़ी। खे अलिफ खा, लामिली, खाली। चिमिम चम, काफ़ी की, चमकी। डाल अलिफ डा, लामिली, डाली। लामड़े लड़, काफ़ी की, लड़की। ते है अलिफ था, लामिली, थाली। दिख रहा आपको? ई की आवाज़ कैसे जा रही, खींच कर नीचे की तरफ खींच रहे हम ई को। ठीक है, मीम कफ मकड़ेड़ी, मकड़ी। बेजिम बिज, लामिली, बिजली। तो ये ई की आवाज़ कहाँ पर जा रही, नीचे खींच रहे हम ई को। ठीक है, खींच कर पढ़ रहे हैं ना। ई को कैसा खींच रहे हैं, नीचे की तरफ खींच कर पढ़ी जा रही हैं। क्या पढ़ी जा रही हैं? ई। ठीक है, तो चलिए ई और ये में हम फ़र्क देखेंगे। ई और ये की आवाज़ें और मिलावट। ठीक है, अलिफ मद आ, रे री, आरी। दाल अलिफ दा, दाली दी, दादी। ई देखिए आप, जैसा कि हुर्फ़े तेजी में ई होता उस तरह से ई है, हम ये पढ़ ले रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए है अलिफ हा, जी मी जी, हाजी। यहाँ पर भी ई है, दूसरे हुर्फ़ से मिलकर जुड़ गया है ना। तो ये भी क्या है, ई है। तो ई जहाँ पर भी आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे खींच कर पढ़ रहे ई को, है ना। नीचे की तरफ खींचकर पढ़ी जाएगी। क्या पढ़ी जाएगी? ई को नीचे से खींचकर पढ़ा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बे ये सीन क्या होता है यहाँ पर, इसमें किसकी आवाज़ आ रही, ई की आवाज़ आ रही। देखिए आप, ई की आवाज़ क्या आ रही, बे ये सीन, बीस। ई की आवाज़ आ रही, बी बी। बे ये बी, सीन लास्ट वाले हुर्फ को दबा के पढ़ रहे। बे ये बी पढ़ लिए, दो आवाज़ निकाल के पढ़ लिए, फिर लास्ट वाले हुर्फ को दबा कर पढ़ रहे। तो ये क्या बन रहा है, कौन सी आवाज़ आ रही है इसकी, ई की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। देखिए, बे ये बी सीन, 20। ते ये ती सीन, 30। ठीक है, पे ये पी, दिख रहा, पे ये पी, ई की आवाज़। लाम अलिफ ला, पीला। यहाँ पर भी क्या करना है, खींच कर नीचे की तरफ ही पढ़ना है। गौर करना है, ऐसा ई है या फिर ऐसा ई है या फिर ये है। इन दोनों का है ना एक ही जूज़ है। क्या है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि ई और ये का जूज़। ई के नीचे दो नुक्ते दिख रहा है, ये जो सिंबल है वो क्या है, दो नुक्तों का है। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम दो नुक्ते लगा देंगे। ठीक है, तो ई और ये दोनों के नीचे दो नुक्ते दिख रहे। तो आप कैसे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप है ना हुर्फ के है ना आवाज़ें निकालेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये ई है या ये है। ठीक है ना, ई और ये में सिर्फ इतना ही क्या है मालूम है, फ़र्क है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, पे ये पी, लाम अलिफ ला, पीला। पहला बोल तो जमता था, पहला। नून ये नी, लाम अलिफ ला, नीला। नैला, नैला बोल तो जमता था। नए नहीं पढ़ना है हमको। यहाँ पर कौन सी आवाज़ आ रही, ई की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। ठीक है, नून ये नी, लाम अलिफ ला, नीला। जे मीम ये नून, ज़मीन। दिख रहा, ज म, जम। दिख रहा, ज मीम ये मी, न, ज़मीन। दिख रहा, ई की आवाज़ आ रही। उसी तरह से ये का जुज़ भी कैसा है, दो नुक्ते ही है ना।
جیسے کہ ہم ای کے نیچے 2 نقطے ڈالیں، یہ کے نیچے 2 نقطے ڈالیں، تو اسی طرح سے یہ کے نیچے بھی ہم ایسے اس کے نیچے بھی یہ ڈالیں۔ اب ہم کو یہاں کیا پڑھنا ہے، دیکھیے سین یہ بے سیب، ایک کی آواز کون سا آواز آ رہی، یہ کی آواز کیسی آ رہی، ایک کی آتی ہے نا آواز، سین یہ بے سیب، سین یہ سے اے دکھ رہا، سین یہ سے بے لاسٹ والے حرف کو دبا کے پڑھ رہے سیب، میم یہ میں لام میل، بے یہ بے لام بیل، بے یہ بے لام بیل، غے یہ غین یہ غیر غیر ہے نا، رے غیر، خے یہ خے رے خیر، ہے یہ ہے، پے یہ پے سین الف سا پیسہ۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم یہ کا نقطہ لگائے تو تے یہ تی پڑھے، تے یہ تی پڑھے، یہاں پر کیا پڑھے، پے یہ پے یہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر پے اور یہ لگا رہے ہیں، یہاں پر پے یہ پے سین الف سا پیسہ۔ تو یہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ خود ہی سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر ای ہے یا یہ ہے، تو دونوں کا جز کیا آ رہا، ایک ہی جز اس طرح سے آپ کو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم جملوں میں اس کا استعمال کریں گے، میم الف ما لام لی مالی، میم یہ میں واو یہ وے میوے، لام الف لا یہ الف یا لایا، مالی میوے لایا، 20 سیب لایا، 10 انار لایا، یہ الف یا دکھ رہا، ایسے والا یہ آ گیا یہاں پر دکھ رہا، یہ الف یا لایا، 10 انار لایا، 12 کیلے لایا، دیکھیے کافیے کے یہاں پر یہ آ رہا ہے، یہاں پر دکھ رہا 12 کیلے، لام الف لا یہ الف یا لایا، لام الف لام لال، پے یہ پی لام یہ لے پیلے، لال پیلے لایا، دیکھیے مالی میوے لایا، 20 سیب لایا، 10 انار لایا، 12 کیلے لایا، لال پیلے لایا، خدا ایک ہے وہی جلاتا ہے، اسی کی زمین ہے وہی مالک ہے۔ تو یہ ہم کیا کریں، جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اب آپ کو ای اور یہ میں فرق معلوم ہو گیا ہے نا، کہ آپ کو ہی اس کو ہے نا، ای اور یہ کا جز کیا ہے، ایک ہی جز ہے، جو کہ ان کے دونوں کے نیچے 2 نقطے آتے ہیں، وہ ای کا جز ہے۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے اس ٹائم آپ غور کریے کہ وہاں پر ای ہے یا یہ ہے، اس طرح سے دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ اس کی آواز نکالیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہوم ورک میں کیا لکھنا ہے، تصویر کی مدد سے جملے مکمل کریے۔ یہ کیا دکھ رہا آپ کو، ہمارا قومی پرندہ ڈیش ہے، کون ہے، یہ کیا ہے، یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیش کی چونچ لال ہے، یہ کون دکھ رہا ہے، اس کی چونچ کیسی ہے، لال ہے، تو یہاں پر کیا آنا، یہ کون ہے، یہ پرندے کا نام لکھیے، ٹھیک ہے۔ ڈیش کالا ہوتا ہے، کون ہے یہ، وہ لکھیے، ٹھیک ہے نا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جزاک اللہ خیر۔